алейкум бародарjon. Дидесиз ма дар видеом кем мобайл. Марҳамат телефонои беҳтарин, телефонои хуб, телефонои нағз, ба дили пир дастрафкат, любой ҷои Москва, Тоҷикистон, марҳамат занг занед. Худмо дастрафка мекунем. Биё бидуро бародароро нишон дехи чӣ чизои хуб дорем, чизои нағз дорем. Телефонои оригинал ҳама гарантиш кардем, худам гарантиш. Марҳамат. Komron Mobile. Komron Mobile. Ay taraf Samsung. Çizeki dar kuray barодарjon. Elektroni da. Çizeki dar. Bugün xudo roshiga xaridorimon бенивад бисурат. Барои молои хуб, качественни чизои беҳтарин дорем, ба ҳамин хотир ҳама меояд. Телефонои нархи арзон. Нархи арзон. А можно брать? Сенош ҳам ҳамаш ҳастад. Любой марка телефон, да? Шумо просто метавонед Инстаграмда нависед, иншааллоҳ атача мегиред. Ö baroдар, чӣ ҳол дорӣ? Салом алайкум. Чико кардеси акада иҷа? Меҳнат шараф аст барои мардак западло нест кор кардан ход дар ҷое набоша бародар. Коро а? Ами як савол дорум худда бародар. Ду савол бутебрам. Ами чӣ байқа занг бисёр мешавад ки мо акада иҷа кор кардем, кидат хӯрдем, акада иҷа кор кардем, сумона надодан. Ами чӣ байна дига одамон ина мисол худмон кор кардем ина сум палучат кардем, чӣ ба дигар одамон наметонад? Маро чӣ ки агар ба кала кор кунӣ дар ягон ҷо кидат намешӣ брат, яъне чӣ хел баъд устои зур бошӣ, мақсад ҳамин коре ки ту мекунӣ, ина фарз кардем кришазанӣ, ту бояд об гӯйда ҳамин кришаи задагӣ, мақсад бояд ҳамин корта гузаронда тони дар соҳиби хона. Бисёри бачаҳои худмон кор мекунанд, бародар нимкола кор мекунанд, ҳаромкорӣ мекунанд, мақсад касякҳошон бениҳоят бисёранд. بعد همون صاحب خونه خواهد صاحب فیرمه و چی کاره نباشه و دیگه نمیشه که مقصد سوم بوده اینقدر ماتریالوش جزیر میکنن اینقدر مقصد کار میکنن اما ماتریالوی که میخره جزیر میکنن و حسابیتو میکنن ماتریالوش ای پولی استورا بسیار راست خود چیدسته به همین خاطر با سوم نمیتونه правильно. آدمی باید کار کنی در چند قدر خزانه سوم طلب کنی، زرپلات طلب کنی، آوانس طلب کنی. کار میکنم مثال اینجا 10 روز کار کردم، فرض کردیم نمی کلیشارا ما گرفتیم 150,000 و 10 روز уже نمیکنه زیاد کردگیم правильно. تو از ما 150,000 سوم دارم اینجا правильно. 10 روز که ما کار کنم 75,000 уже ما مینوس شدگی گویا уже حق دارم میتونه که پالوچات کنی. ما با اون صاحب خونه باید پرسم شکی برادر جان مرا آوانس ده مرا یگو تکی ما مقصد پرابلم دارم ما جای خوبم بزه بای ما باید بخرم دایش کمم بخرم تلفنم دا باید خیلی سراز جالب نزالب داوید نکنی و چام کسالای و تام کسالای уже минус هم آدمایی که وقتی که میگه ماما زباله آتش میراید خیلی درکار نیست برادرو تو حقی حلال اختار باید ادوشی تره باید کنی ادوشی باید پرسی 10 روز پس آوانس تگیری 20 روز مقصد دیدی که کارا уже تمام کردی ولی کارا تمام نکرده تو уже این مقدار زیادی که کار کردگی مثلا 150,000 باید کمش در 110,000 120,000 باید уже بگیری уже هم در همین پردیل کوری уже باید سینیمات کردن گیری شما سوم نمونه همین سوم که زیاد شد پرابلم از زیاد شدن میگیره بچه ایادت نبرو کدومی که با دل گرده کدومی که کارش میگذاره استوای و یگان وقت کیدت نمیخوره انا کدومی که مثل گاب نمیزنم میترسه دزدی میکنه دستوی که من بسیار میدونم که یا برگرکه میدزن یا شروپاویور میدزن یا بیزینگ پیلا میدزن 3-4-5 اینا دالشی ارزش داره نه که پولیت داوجا 600-700 هزار موندگه تیرا
фикр намекунӣ брати ма накунен ҳалол кор кунен бояд саволи дига братам иншааллоҳ кидар намешавем вақте ки мегӯ ки пул 75000 мисол ту кор кардия 150000 75000 мегӯ аванс мақсад ҳаққи ҳалоли мара бите хазан вақте мегам ма пул надорум оли палучат накардам стройматериалшо овардаиста ту чӣ кор мекунӣ чихе пул надора иная савол да чихе пул надора мақсад акҷо мехарам хеле ҳолатҳо бисёранд брат не охир вақте ки агар дар ҳақиқат одаме ки дилаш кидада набоша ё мақсад фиреб кардан набоша ӯ по-любому хали гапа намега ки пул надорум ӯ мебурора мега ман авансират мекунам бачаҳоро ки чтобы хушрӯ кор кунанд дальше чтобы корш давом тия ина кори мо раби дик аст ина задем иншааллоҳ туғри шуда рафтеста ягон ғазор надора ягон ошибка неста киришамо сарни ништияги баъди намҷа карчи чӣ гуфтани барои ғариб бачаҳо ғарибо респект ба пеш фақат пастараца кунен кидат нашавен нашод кидат чӣ саволе чӣ гапе доред ин ҳаминҷа да бинависен комментария ай ҳамазур лайк бисёр мегирифтагӣ ризқш ҳастай катиш и ягон бӯзи нест и чиста хостааст бароси аллоҳ падаркаи иди ана боқи сарбаланд хонаобод зинда ва саломат лайк подписаться поделиться комментариҳои хали илои тобаро фаромӯш накунед зинда бошем зинда